नमस्कार जय जगन्नाथ। मोटे वीडियो आसवा डेरी हो गला आगे पर्सनाल प्रोब्लेम कौन वीडियो कर पार नी। ठीक अच्छे आज वीडियो भर पशिला तो प्रथम आप थंबनेल देखिए आसी वीडियो देखापी आपको ताजीब लगी मुंड पूरा बिंधा हो जे कि भौणी हेले भी कौन सुंदर होता दरकार। ठीक अच्छे आम से विषय कथा वीडियो भितर पशिवा ता पूर्व मुझे कही रखा चाहे कहीं व्यक्तिगत देह को नेबे ना क्या भी मु आक्षेप करी कहूना। तो भगवान आमको जो गढ़ी साधारणतः आम दुईटी वर्णन आम विभक्त कर गोटाए कला और गोटाए गोरा। तो आम झील मानक भी सेमती पुआ मैंने दुईटी भाग में विभक्त कर काली झील गोरी झील बा सुंदरी बा असुंदरी। तो बंधुगण आप देखिथे गोटे प्रथम आम गोटे सुंदरी बा सुंदर झील पाखर आम कथा आरंभ करवा। गोटे देखते आप गोटे सुंदर झील अनेक बेस्ट फ्रेंड थे पुओ पुओ सांग कथा मुझे कहूँ से पुओ सांग पुओ बेस्ट फ्रेंड अनेक थे किंतु गोटे काली झील नथिबे। काली झील कि गोटे दूर संपर्क तार निज भाई छाड़देले दूर संपर्क भाई तार कहीं नथिबे किंतु गोटे गोरी झील अनेक थे से झीलटी से जो गोरी झीलटी बा सुंदरी झीलटी से गर्व करूथबो मोर एते आड़े चिन्हा अच्छा से आड़े चिन्हा अच्छा। तो भौणी मुझे कही रखा चाहे तुम्हें जो कहूच जे मोर एते चिन्हा अच्छा से चिन्हा अच्छा सी मोर भाई हम सी मोर गोटे बेस्ट फ्रेंड। तो आप वीडियो को शेष पर्यंत देखो आप जानीपारे से वास्तव में आपण हृदय को भल पाई आपण सहित संपर्क रखी ना आपण चेहरा को कहूना। वीडियोटा को आप पूरा सीरियसली नहीं जातु आप नॉर्मल वीडियो टी शेष पर्यंत देखु तापर आप निजे ही विचार करेंगे। इटा गला संपर्क कथा। तो कही रखा चाहे बंधुगण से काली झील पाखे एमती कौ जिनसटी ना जोटा कि से गोरी झीलटी पाखे अच्छी जहाँपाई किछि पुओ माने बा एक्स पुओटी से सुंदरी झील सहित संपर्क रखुची ताकू गोटे भौणी करें गोटे भल बंधु बोली तार भाविकी रखिपारे ता सहित जोगाजोग बा संपर्क रही पारे। आउ ये असुंदरी झीलटी सहित कौन संपर्क रखुनी ता सहित कथा हो ना ता सहित सांग हो ना। से गोरी झील पाखे एमती कौन क्यों गुणटी अच्छी आज्ञा गुण नुहे आज्ञा से गोरी झील पाखे भल सौंदर्य अच्छी जोटा कि ये असुंदरी बा काली झीलटी पाखे ना केवल से आप देखिथे गोटे सपोज एक्स आ वाई दुई जन झील एक्स टी देखा भल आई टी देखा खराब ता सौंदर्य भल नुहे। तो देखिथे एक्स जिते बड़े गोटे सोशल मीडिया रे गोटे पोस्ट करुच्ची जेकोसी पोस्ट हो पोस्ट गोटे करुच्ची वाई गोटे भी पोस्ट करुच्ची ठीक समय से समय देखिथे तांकर से दुई जनकर पर्सनल कांटेक्ट जो माने अच्छी से समस्ते संगे संगे एक्स रो पोस्ट रे लाइक कमेंट संग संग करेंगे किंतु वाई रो पोस्ट रे देवे नहीं ताको इग्नोर करेंगे कौन पे ना एक्स देखा भल वाई देखा भल नुहे। तृतीय कथा को आम पशिवा सपोज एक्स रो गोटे किसी प्रोब्लेम है बा से सुंदर झील गोटे किसी असुविधा होइछि से समय तार से बंधु मैंने आसवे कहे तो चिंता करनी मु भी भगवान को डाकुची तोर दूर हो जाऊ कहीं तोर एमती है भगवान कहीं भल लोक मान को कष्ट दौरान एमती तुम पाखे आसी कहे किंतु से ही घटना जदि गोटे असुंदरी झीलटी सहित जदि घटे ताले पचारे जदि जानवे भी कहे
ଛାଡ଼ ଏସବୁ ଗୋଟେ ମାଇନର କେସ୍, ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମିତି ଆସେ, ସେମିତି ଟେନସନ୍ ନେଇନି, କିଛି ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ପରେ କଥା ହେଉଛି, ସେମିତି ଟେନସନ୍ ନେଇନି, ବିନ୍ଦାସ କହି କଲ୍ କାଟିଦେବେ, ତା ସହିତ କଥା ହେବେନି, ତା କେସ୍ଟାକୁ ସେତେ ମେଜର ନେବେନି ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅଟି ଯଦି ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଥିବ, ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ, ପୁରା ସିରିୟସଲି ତା କଥାଟାକୁ ନେବେ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ପୁରା ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୋଡ଼ରେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମତଲବ ଗାଡ଼ି ପିଟିବା ବା ଗାଡ଼ି ଲୁଟିବା ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଘଟିଯାଉଛି। ଝିଅଟି ଯଦି ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବହୁତ ସମାଜସେବୀ ଭାଇମାନେ ଆମର ଆସି ଗଦା ହେଇ ପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ଯଦି ଅସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଥିବ, ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଭଲ ହେଇନଥିବ, କେହି ବି ଆସିବେ ବିବେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯେତିକି ମାନେ ସେମାନେ ଯେତିକି ଆଗ୍ରେସିଭ ଥିବେ, ଗୋଟେ କାଳି ଝିଅ ପକ୍ଷରେ ସେଇଟା କେବେ ଭାଇ ଘଟେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେ ଅସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଅମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ମନୋଭାବଟା ରହୁଛି, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ, କାହିଁକି? ତ ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଏତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅମର, ସେ ଜଗନ, ସେ ବାପୁନି ମୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ କେହି ଅସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କେମିତି ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ସେଇଟା ଫଲୋ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ନାହିଁ ନା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଅସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟା, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଖରାପ ହେଇପାରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ କଳା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଙ୍ଗ କଳା, ତ ତା ରଙ୍ଗ ସେମିତି କଳା ଥାଇପାରେ, ହେଲେ ତାର କ'ଣ ଗୁଣଟା ଖରାପ କଳା କି? ସେ ପିଲାଟା ଚରିତ୍ର ତାର ଖରାପ କି? ଖରାପ ନୁହେଁ ନା। ତାହେଲେ ତମ ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣଟା ଅଛି ଯେ କି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ତା ସହିତ କେହି ମିଶୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ତା କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଦେଖିବେ, ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିନେବେ, ଜାଣିବେ ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କର କାଳି ଝିଅ ବା ଗୋଟେ ଅସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ତାଙ୍କର କେହି ବନ୍ଧୁ ନଥିବେ। ତ କାହିଁକି? ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି, ଆଶା କରେ ଆପଣ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ଯେ କି ଆଜିର ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ବା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନା ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ଏଇଟା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଗୁଣକୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ବି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ କି ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଅସୁନ୍ଦର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୁଣ କେବେ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇନଥାଏ। ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରେ, ଦେଖିବାକୁ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଗୁଣ କେବେ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇନଥାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁର ଅସୁନ୍ଦରୀ ବା ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗର ଝିଅ କେତେ ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟରେ ପାଇଯିବେ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।